Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Апаву хоҳарон, модарон, ҳаматон 10,000 раҳмат барои дуоҳотон, барои табрикоттон. Бовар кунед, ҳози ама да конца табрикота да WhatsApp хондагӣ нестам. Бесконечни муборакбодӣ, бесконечни табрикот, болои табрикот, бесконечни дуоҳо. ҳаматонда раҳмат. Худованд ҳамаи шуморо ҳар куҷое ҳастед нигаҳбонтон бошад. Ман фикр кардам ки дар ҷаҳон единствени шахсе ҳастам ки зане ҳастам ки маро ҳама нағз медиҳад, ҳама дӯст медоштад. Инқадар суханои ширин, инқадар галасавойҳои модарои азиз, дуоҳои беҳтарин, инқадар суханҳое ки мехонӣ аз хондани ва ё зиндагӣ барот бо ширинтану болаззаттар мешавад. Миннатдорам аз ҳар яки шумо подписчикони азизу меҳрубон, тамошобинони азиз, барои ҳар як комментариятон, барои ҳар як сухане ки дар ҳаққи ман навистен. Шахсоне ки ҳоли успеҳ накардан WhatsApp навистагиен, ҳуй кунам ҳам табрикоти шуморо бахшиши зиёд мепурсам. Пешакӣ раҳмат, миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам. худо илоҳи нам ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. Действительно тамошобино бовар кунен ё накунен, ман вақте ки як зани ириса да ҳамин сари рул медидам ки мошин ҳай мекуна, сидқан хурсанд мешидам. Да мегуфтам ки бар падараш раҳмат, мегуфтам маладец, тонистай қанша бизана, мегуфтам ҳамин хел лаззат мебурдам. ман хе ай таҳти дил ҳама одама ма ҳамин хе бигем ки хвалид мекардам, маладецаш мегуфтам. не ки имрӯз ин қадар подписчикои тамошобинои меҳрубон доштам ки мара ҳамин хел хидмат дар ҷои ҳамун духтаро хиёл кардам ва ҳамун шахсе ки ман ҳамун духтароро дуо мекардам, ҳамун шахсона шуморо интихоб кардам. имрӯз фикр кардам ҳамаи шумоен. миннатдорам боз ҳам ҳазорон бор раҳмати Аллоҳи меҳрубон ба ҳар яки шумо. худованд файзи баракати алоҳиша ба хонадони ҳар яки шумо бирезонад. ҳар куҷое ки ҳастен хонаободу сарбаланду хушбахт бошен. миннатдорам аз ҳар яки шумо. тамошобино, ҳози дасти ман рости рост шидагӣ несте. ман ҳар рӯз вождени кадестам. ина хали раҳода ина иҷода, ина мошинам, ина иҷо семичкора дидам. афр омадам барои нами семичкора ман гуфтам ки видео кунам, раса хушрӯам. я бинед чанд қадар семичка ҳай. ин саршавӣ дора, охир надора, бовар мекунед? ҳавомо набинед чихе мошолло ҳай. чихе аҷоиб фасон. бӯи семичка ба тоҷики офтобпараст мешаванд. тамошобино, имрӯз барои ман якта кросовка гирифтам. кросовкаҳома ҳамаро тоҷикистон бурда будам. дар онҷа мондум, дига наёвардам шона. як бора ҳавомон дигаргун шид, бигем хинаки салқинак шид. кросовка надоштам, фақат басаношка. иншоалло ҳози бо чанд цвети дигаша ай компания Фаберлик заказ мекунем. ира барои ки заказ мекунӣ пункт чи иҷаи мо шаҳри майдача ҳай 2 ҳафтада як бор мебиёя, дер мебиёя бор. иншоалло заказ мекунем. икара дами момент ай магазин рафта гирифтам. мина 1700 рубл да. качествашам бад нест. хушроам маъқул мешид. барои ки хали бақувватак кати мошинам зур мешавад. размери 40. инакда мепушум размери вай. размери 39, инакда размери 40. ана мехел мекунам, ёки туфлиро хел мекунам. тамошобино, вақте ки мошин хари рафтагӣ будем, дар як кафе шидем, гриби хӯрдум, беҳад маъқулам шид. ака намедонам маран кафе када метунам наметунам. ҳози як рецепт дидам. инами грибиёро дина харда будам, сафед будан, уже хеле камтарак сиёчашдам. ба фикрам хелки ягон маззаш да ягон тааллуқ надорад. сливични маслаи простам ха гирифтагим да тагилишакидагима. ёро шуштум, дрӯ накошуна, ини хали накошуна гирифтам.
қалинакош нагирифтам, отдельно реза кардам, бирён кардистам, даруношно холӣ кардам, камаки намак чӯшидам. Ҳозир дарунакоя каси якта зубчик чеснок сирх кардистам, каси приправа мурчам хеле короче. Холоса бирён кардам, баъд камтар майонезам андохтам, ҳамхе гем ки камара я сирх кардам, бисёри бад не. Ана када болош камаки сир мемонем. Аки рецепти кафе нест, рецепт дар ютуб гирифтагием. Самое главное, моям желаниётум пайдо шава, хезе тайёр кунем. смс беҳад бисёр дар ватсапам, просто ҳамихи сарма сахти бад даргирифт, баъд ягон чизи ба маза дилам кашид. Биё гуфтам камакак асабма ором кунам, ки саломатиам дар кора, бесконечно шидестам дар телефон. смс беҳад бисёр ай группа, ай духтаро. Мана камакак настроенима бардорам, гуфтам ба бо чӣ хеле бо настроениё соз боша, бо кор хушрӯ пеш мерава. Настроение мана боша, ягон чӣ харам бо настроение соз мешад, ягон ба мазаак боша, я мане ҳама мехела. бисёри бад сир намекунам, анқа кифоя. Да видео дидам, сирка дайлав даҳаш рехт, сираш айлав дар грибиё. Анқа кифоя. Беҳад бисёри бача дӯст намедорам. Ана када духовка мемонем, як 15-20 минут меиста. Иноя ман намак кадагим грибиёя. Ина тамошобино, гриби тайёр шуда, таша хурдам беҳад ба маза. Камтарак салат кардам, салати зивра бо як. Инаи салата блендер кати задам, қабодрингаш реза кардам, намакаш кардам, хадам то қаим да хона. Апам да кмен споида ифтаги аша дига кати гуда кош. То обеда бояд биён саати 6 рафтаги буда. имрӯз тамошобино, як рӯзи дигаре хонаи апаи рудоба рафтам. Якам қадишон шита суҳбат карданд. гӯштбирёнӣ ба гӯшти гӯспанд будай, беҳад хушрӯ тайёр кардиян. Апаи рудобая дастшон ба мазаи модари 8 фарзанд шидӣ, дастат обязательно ба маза мешава. Ман рафтам, хулоса аллакай пироги шарлоткашон тайёр. гӯшто манам хе сирх кардестиян, дар мобайни 10 минут ҳамин гӯшторо пухтан бо вар кунем, хе меқапи гӯшт мереза. Я намуд ба мазаи хушрӯ мана. Барои мо иштиҳои таом, касоне ки хурдестиянд барои шумо низ ҳамчунин шарлоткадам гап нест, апаи рудобадам гап нест. ҳазор раҳмат барои ташкилишон. тамошобино, имрӯз рӯзи якшанбеай, гӯштмон тамом шудаги буд, уже дер шид. Ярмарка то соати 1 будай. Мошинмаҳо уҷода мондум, барои ки иҷа мошин беҳад бисёрай. ҳоли ма профессионал нестам, тарсидам, иси наомадам. ҳамин ҷои кушода мондум, иси пиёда мерам. ира бинеда чӣ иси мошин бисёра. бизакора бине, пистонакошона бине. ида пеши ярмарка. биз барги дарахта нағз мебина. инами ҷаяку қара чизе нест. яку гуфтам биё иси опасни таракай барои мара. иси наомадам, хотя неҷада ҳамешид биём парковка кунам. неки хаки иҷаро дар назар надоштам да. анама хайр. картошка мефурухтиям ҳаст. хай айсу биём ба картошкаи хонагӣ мегирам. ман сами главниям як гӯшта гирам бром. дига ҳамаи чи ҳаст дар хона. ҳамаи чи ҳаст. худо ба шукр. иҷоя бинед чӣ хе кашамалашая. мошинро бинед чӣ хе бисёра. Было лучше сделано. Руководить не ахир омадам тамошобино то иҷара. айниҷа картошка харидам. картошкаи агароташона чиндиян. ана малина гирифтам. светакша гирён кунам. малина гирифтам. мана салонумда вай гирифтам. чихол гирифтам задам. инаи креслара урӯз ай ависа харидам барои Фотима рашнондан.
تمام میرم که خونه. بسم الله الرحمن الرحیم. نزدیکه که خونه مونده خیلی دو ترک خیلی به هر حال نزدیکه. میریم دستمال رو سوزونده بودم. اینا آمدم تماشا بینا. اینا دومی ما اینا می تریزه مای ریشوتگاه دورش تریزه مای آمدم از یپما زنگ بزنم لیمچه ده کارتوشکا وزبینه دکاسه با داریم بریم. های گوشت گرفتم. یک قیمت گوشت گرفتم 2800 رو بوده گوشت گرفتم. اینا تماشا بینا گوشت مم آوردم. جا دو تا گرفتگی منه یکم شه منه او کارات گرفتگی بودم منه این زردیوش این سفیدیوش زرد گفتن که این گوی پیره گویوش سفید میشه که کارات با سفید چه گرفتم و فکرم که خوشروه. تماشا بینا هم منتوی گوشتی کردیم هم منتوی کدوگی. انا گوشتی نه آوردگیم کسی بیشتر میکنیم. تماشا بینا این منتوی چپنه مرا بینه ایوشه بالا کده راستانه کدم ایشه هم تا برداشتم بیا که نرسمش جوشی هست دستم سخته میشه روستا کدم. نه برای ما اشتیای طعام که شما ده کسانی که خود استیم برای شما اشتیای طعام. تماشا بینا ایپون که ویده چی فبرلیک برام گرفتم دسترخوان شبینه سر زیادش پرتفتم 3 تا دسترخوان گرفتم سکیکه رفته 3 اصابینه دامی دسترخوانو به حد خوش روی پشتکش کم که گینه خلیل نچوسه که وای دوره بقوته چقه وزبین کلیون که غاوسی خوش روی به حد بقوته نبینیده معلوم ایدم بگم که چقه بقوته. انا سفید یک تا به همی جا پر از ما تلفون اشتاتیف دمانو انا این کرتره رازمری چند 48 بده از کس کده کرتایی تریکاتاژ ای کمپانی فبرلی. تماشا بینا استین دروز استین کش منجه دوره تگمچه دروز ایزانو پایونه بود و پراکش نخلی پرپرکه چیه نم خالی به حد خوش رو ماتریالش گریبیشینی غاوس باری نکم خالیه اینه اپام خودش دزکاس کرده دوتا پراشوک زکاس کردیم ولی با روش نزکاس کردن در کل که پراشوک موده به حد تستیست تمام میشود. دوتا پراشوک دوتا این پیت نوازیتل چقدر خوش رو هم پیت نوازیتلش هم بوش خوش روی هم خوش رو توزه میکنه حیاتش بوده درنش خیلی ادوب میداره خوش چه دوره کما ککش می اندازی همه دوغ پاخ همه میروه به حد ادوب میخوش روی پیاد نوازیتلش بعد تا دیگه که ما همیه هر مستیرانی ماشین را گیرون میکنیم هر سه همی پراشو پیاد نوازیتل برای زفخ مایکروویو هر سه بچه همون دزکاس کردیم مایکروویو چقدر خوش رو وینی вообще همی ماتریالی بروش خبه همش منه خبه خوش روی داخلش دمی پشم هاوسک هستش یخله ایناش کرتاهای مکتبی زکاس کدگی بودیم دیر اومد کمتر دیر میبیاید لیبوساش خاطر نشوه سورانو میبیاید دخترکای گروپا میپرسن که چی با ما زکاس کدیم دیر شد لیبوساش کمتر دیر میبیاید اونجای خاطرش نیسته میبیاید یک هفته یک نیم هفته ده اوجه میبیاید کرتای سفیدی کمپانی فبرلیک سب سفیدی خوش رو اینا چند سمیه نرخوش 1000 سما 1500 تا مغازی مد دادم برای محمد ده جای میری 1500 یک کرتای سفید
Keşke bu tam razı olsun da bana bir etmedi. Так, монски фикрои мекунем. Rastlada Духтаро чӣ шаванд? Регистрация шаванд, ҳамаш скидка мешавад. Распродажа, ҳар як компания, ҳар як каталог, ҳар хебору меояд распродажа. Най карташка буча. Ишкалонтар нестеш, як созе швакша. Так, най наскиёш упаковкаш шва. Наскиёш. Ну ҳамаш ай компания фабрика. Сета як пачкашда сета дошта. Дарози хушро. Седона. Бача апам калонтара, яхи бачаи ма майдатара. Ба як сен хали зонтик. Зонтик шабинед чхе удобнияка. Майдача ранги детския инаш. Ранги детския. Шуай. Тамом, немиқа чи заказ кади. Олбо иншолло дарах омади сиян заказо. Мо бояд ҳар як каталог бикунем. Коргарои компания Фаберлик. Бисёр невидим чизои даркорӣ хмуна. Мора компания заставид намекуна ки ту анами қадар пулда заказ кун. Чизои даркорӣ мона. Кадом фурухта метавона оша шава. Мегиранд, мефурӯшанд ва ё бо аймуда пули бисёр кор мекунанд, оша шава кадом метавона фурухта.